بسم الله الرحمن الرحيم. إذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، والذين قتلوا في سبيل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم.
واتبعوا أهواءهم भला जो शख्स अपने परवरदिगार की मेहरबानी से खुले रास्ते पर चल रहा हो वो उनकी तरह हो सकता है जिनके आमाल बद उन्हें अच्छे करके दिखाए जाएं और जो अपनी ख्वाहिशों की पैरवी करें। مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر معروف
من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم जो लोग राह हिदायत जाहिर होने के बाद पीठ देकर फिर गए, शैतान ने ये काम उनको मुज़य्यन कर दिखाया और उन्हें तूले उम्र का वादा दिया। ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله شيئا وسيحبط أعمالهم जिन लोगों को सीधा रास्ता أطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم मोमिनो, अल्लाह का इरशाद मानो और पैगंबर की फरमाबरदारी करो और अपने अमलों को जाया न होने दो। إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم ما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ويخرج أضغانكم अगर वो तुमसे माल तलब करे और तुम्हें तंग करे तो तुम बुख्ल करने लगो और वो बुख्ल तुम्हारी बदनीयती जाहिर करके रहे। ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه
वल्लाहुल गनिय्यु व अंतुमुल फुक़राउ व इन ततवल्लौ यस्तब्दिल क़ौमन गयरकुम सुम्मा ला यकूनू अमसालकुम। देखो तुम